बौड़ाबंध पंचायत उन्नति मन रहा बौड़ाबंध पंचायत उन्नति बौड़ाबंधर पंचायत को नहीं चिलिका ब्लॉक रे हाई वोल्टेज चर्चा राजनीतिक ताती एठी टकमक होउछि राजनीतिक गुटी एठी ओलट पालट होइछि काम करूनी दलर कल तार एकमात्र कारण लड़े एठी बराबर होउछि समिति सभ्य प्रार्थी एडवोकेट देवाशीष रथଙ୍କ विरुद्ध देवाशीष रथଙ୍କ चेन एठी बराबर लड़े करुछि तथा कथित कला पहाड़ विरुद्ध गोटे पटे शिक्षा बनाम कुशिक्षा मद मांस सह अर्थर मुह को माध्यम करछन्ते कला पहाड़ गोष्ठी गोटे पटे विगत 5 वर्षर रिपोर्ट कार्ड अन्य पटे कला पहाड़ंकर नाही विजन पूर्वतन सरपंच तथा एबे स्टूल चिन्ह समिति सभ्य प्रार्थी एडवोकेट देवाशीष रथଙ୍କ विगत 5 वर्षर रिपोर्ट कार्ड एबे विरोधी मुह को बंद कर देछि उच्च शिक्षा सह सांगठनिक चिंताधारा एबे समस्त को निजर करिछि आमे को ना सुनंतु कोन कहउचंदी स्थानीय लोके सेमानक मुहरु आपण सुनंतु। आया नमस्कार मु देवाशीष रथ वर्तमान चलित निर्वाचन रे मु सदस्य भाव छिड़ा होइछि मोर होछि स्टूल चिन्ह मु पूर्व 2017-2022 सरपंच दायित्व नहीं ए भितर मु बहुत किछि गाँव दलगत निर्विशेष समस्त नेतृमंडली मान नहीं विकासमूलक कार्य करिछि एवं ग्राम गोटे अशांत परिवेश जो सृष्टि होता दलीय कंदल थिला एवं जातिभित्तिक कंदल थिला मुझे बर्तमान समस्त गोटे ऐक्यमान भाव आनी समस्त सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा करने और गाँ शांति रक्षा सक्षम होती कोरोना जो 2 वर्षर घात प्रतिघात आसला बहु विपर्यय फनी हुड़हुड़ और यास भाया प्राकृतिक विपर्यय को आम सामना कर सफल हो विकासमूलक कार्य कहूँ गले मु 8 गोटी पोखरी खोली सर्वसाधारण पोखरी 6 गोटी श्मशान 7 गोटी माटी मोरम रास्ता 15 गोटी नुआ नलकूଅ 18 गोटी ड्रेन 18 गोटी कंक्रीट रास्ता मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं कल्याण मंडप एवं कम्युनिटी सेंटर विभिन्न मंदिर और सर्वसाधारण जगह 15 ऊर्ध्व कम्युनिटी सेंटर कराई व्यक्तिगत भितर समस्त हिताधिकारी मान पाइखाना जोगे दिखाई एवं 75 गोटी प्रधानमंत्री आवास योजना जोगे दिया एवं वर्तमान 130 ऊर्ध्व प्रधानमंत्री आवास योजना हिताधिकारी मान चयन होती कोविड वर्तमान प्रादुर्भाव जो वर्तमान सरकारी कार्यादेश से दि जाए 350 ऊर्ध्व बार्धक्य भत्ता दिखाई एवं 10 गोटी गुहाल एवं ग्राम पंचायत आय वृद्धि विभिन्न पोखरी की रेनोवेशन कराई सर्वोपरि आमर पर्यटन स्थली कांकड़ शिखरी ठारे चतुर्पार्श्व रास्ता एवं सर्वसाधारण शौचालय भली एवं आलोकीकरण कराई विद्यालय आमर पंचायत 3 गोटी विद्यालय रही से विद्यालय नूतन श्रेणीगृह आलोकीकरण जल जोगाण आदि विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य कराई आज्ञा नमस्कार मु सुकांति देई चिलिका ब्लॉक 4 नंबर जून रो जिला परिषद ठिया अंकुला पंचायत ग्राम पाइप कसड़ी आपण जो जिला परिषद ठिया कौन लक्ष्य अच्छी बौड़ाबंध पंचायत आपण जोन 4 नंबर जोन रो कौन उन्नति करने ठिया बौड़ाबंध जोन रो मोर इच्छा आ मोर मु चाहूची मो माँ आ भौणी मानकर जो किसी हो पारनी कम माँ भौणी बोले बहुत कांदुंट आज्ञा आउ कहार घर हो पारनी कहार किसी कम किए रोगरे पड़ी किए कौन होची क्या बाधा भत्ता मिल पारनी किसी समय माँ भौणी मैंने बहुत कांदुंट बहुत दुखी होती मुझे चाहूँगी मो माँ भौणीकर
सेवा करिकी मो जीवनटा मो मातृभूमि बीते देवी बोली चाहूँगी मुझे चाहूँ आ मो भाई आ मो भौणी मैंने मो बापा माँ जी भी अच्छा मोर हाथ को हाथ मेड़े मत साथ देवे निश्चय मोर आशा आ भरोसा मु चाहूँगी मत हाथ को हाथ मिलांतु मोर साथ दिंतु मो माँ मानकर भाई मानकर निश्चय सेवा करी मो जीवनटा मु बीते बोली मु चाहूँगी पूजा बेहरा बड़ाबंधा ग्राम पंचायत सरपंच प्रार्थी मोर चिन्ह हूँ खोला बही चिन्ह भोट दे मत जययुक्त कर आसूची लोक मान साहय करने मत भोट दे जययुक्त करातु मु लोक मान साहय सुख दुख साथी हेबी फरक देखुचु आम जहाँटा कर 5 वर्ष भितर आम जी सरपंच थे से पूर्वर भी थे समिति सभ्यर किसी भल कम करने आम सिलेक्शन करूँ आम गाँव ये शिक्षित पिलाटे आउ निश्चित भल कम गाँव मंगल कम करें से सिलेक्शन करूँ सिलेक्शन भितर कोविड पहुँची जाइए जहाँकि 2 वर्ष आम कम बाधा सृष्टि कर जो 3 वर्ष रहा से 3 वर्ष भितर मु देखिबार जिते सरपंच आसते बाबा भी सरपंच थे 3 थर सरपंच होती सी भी एति कम कर बहुत अधूरा स्वप्न थिला से स्वप्न को साकार करने आम गढ़ी से पिलाटी भी एपर्यंत कर जहाद्वारा कि गोटे 10टा मो पोखरी होती पंचायतर किसी इनकम आज पर्यंत नाला 5टी घर होती इनकम करने रास्ता जे आम गाँ गहली नाला नेशनल हाईवे को 3टा माने बहुत ओसार रास्ता राजीव गांधी योजनार 3टा रास्ता कराई आदि रास्ता सी आम नेशनल को ये कर स्कूल देखो स्कूल फोकस अलग प्रकार हो जाए नुआ परिवर्तन हो जाए आउ पंचायत देखो पंचायत पूरा सुना भाया देखा जाउची जेते रास्ता घाट पोखरी सबु प्रकार उन्नति कराई गुहाल 10टा कराई ये जो नड़िया गछ 1000 लगे जाए विभिन्न प्रकार काम कराई मो पोखरी 10टा खोलाई पोखरी 3टा खोलाई पंचायत इनकम करने जिते प्रकार सुविधा लोक 5 टंका खावाई आम नियम कर 5 टंका गरीब लोक खाईनी एपर्यंत भी से खाईनी किसी संपत्ति बापा बिक्री करके लोकों काम कर तेणु आम भावुँ जे आउ थे जदि ये आसती समिति सभ्य ताले निश्चित उन्नति काम करेंगे विरोधी को आपण प्रतिहत करने आपण ए निर्वाचन मुद्दा कौन रही ए जहाँ मुद्दा रही आमर जहाँ करी आसु लोक मैंने फिल कर जो अधूरा स्वप्न रही जाइए आम मानकर आम गाँव रु केतेक भद्रलोक साहाय्य कर उन्नति करने आमर जो अधूरा स्वप्न गुड़ा रही जाइए कौन केतेटा भत्ता रही जाइए लोक मानकर केतेक खाउटी कार्ड रही जाइए लोक मानकर ये जो धनी लोक मैंने केतेक खाउटी कार्ड नहीं जाइए काटिकी केमती गरीब लोक दिज्व आम तार सुव्यवस्था करने आउ विभिन्न प्रकार मंगल कार्य करने जहाँटा अधूरा रही जाइए से करने आम बाध्य होती आउ थे समिति सभा ठिया करने थैंक यू कहतु दंडपाणिया को कहे एथर निर्वाचन आपड़ अनेक निर्वाचन पंचायत निर्वाचन 5, 7, 8टा देखिए एथरक निर्वाचन कौन अलग देखुं किसी नुहे माने पूर्वे आम जो देवासी सरपंच से छिड़ाई देले निर्वाचित करते ग्रामवासी पंचायत लोक से जो निर्वाचित होगी लोक मान साहय सहानुभूति की कथा गोटे कथा जे नहबा कम सी कर कौन ना जुगरू आम कौ पुरुष मैंने करते पोखरी आमर तार पंक उद्धार कहीं कर तेणु ये आसला सते आज से कम करके देखी तेणु बिल एपर्यंत हो पारा से मुझे संपृक्त अच्छी 3 वर्ष आोकर दुख सुख से साथी अच्छा टीमा रथ निश्चय उड़िकी आसो हाँ आम चेष्टा करूँ सी पूर्वे जहाँ करते भी से करने को आम साहय सहानुभूति देवु सी भी आमको देवे पंचायतर सर्वांगीन उन्नति केवल नुहे कौन जना ना पूर्वर केबे घटि ना महामारी कोरोना को नहीं बोलाबंध पंचायतर परिचालना जिले में एवं टेक रखी समय नुहे सर्वांगीन उन्नति रास्ता स्कूल पोखरी गुहाल घर पाइखाना स्वयं सहायक गोष्ठी ठारू आरंभ करी समस्त कार्य करी एक उन्नत पंचायत स्मार्ट पंचायत पण करिसेंती समिति सभ्य प्रार्थी एडवोकेट देवाशीष रथ परिचित टीमा भाईना सेपटे प्रथम स्त्री कुमारी तार टंकार राज करुवा कला पहाड़र अर्थबल आउ बाहुबल फेल मारिबो मिलिबो
କୃତକର୍ମର ଫଳ ଫେଲ୍ ମାରିବ ମଦ ମାଂସର ଆସର ଗାଁର ନିଶାପ ଗାଁରେ ଆଉ ହେବନି ପୁଲିସ ପଶିବ ଗାଁରେ ଏହି ନାରା ହିଁ କଳାପାହାଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇବ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବିରୋଧୀରେ ମୋର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସମୀର ସେବ ସେ ଅଣ୍ଡର ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ପିଜି ଇନ୍ ଲ ଲରେ ଆଇନ ବିଭାଗର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ବିପକ୍ଷ ଯିଏ ଅଣ୍ଡର ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲେ ଆମେ ଯେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଯେ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେବା ଦେଇପାରିବା ସେୟା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆରୋପ ରହିଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକିଆ ମଡ଼ାଇ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଯେଉଁ 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଲେବର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିସାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ପଇସା ଅର୍ଥବଳର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ନିଜକୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କାରଣ ଏ ସମାଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଅଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଶା ବା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବୁ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଘର ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଉଳାବନ୍ଧ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାବୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପୁର ବଉଳାବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଲା ଥରକ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି କ'ଣ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ ସେଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଗାଁ ଆମର ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଇଛି ସ୍କୁଲ କାମ ହୋଇଛି କୋଠଘର କାମ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କିଛି ରହିଗଲା ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଖାଉଟ କାର୍ଡ ଟିକେ ରହିଗଲା ତାପରେ ଏ କୋଭିଡ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ବି ପଳେଇଲା ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲୁନି ଲୋକଙ୍କର ସେଇଟା ଟିକେ ଅବଶୋଷ ରହୁଛି ନହେଲେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ରଥ ସିଏ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଥରକ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ ତାଙ୍କର ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲାବେଳେ ଆମର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ସାଥୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବେ ଯାହା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ଥିଲେ ସିଏ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ବିଦାୟ ନେଇକି ସିଏ ପୁଣି ବିରୋଧୀରେ ଆମର ଲଢ଼ିଲେ ବିଲକୁଲ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ସ୍ଥିତି ଜିତି ଯାଇପାରନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ ବି ଭଲ ଅଛି ସରପଞ୍ଚ ନୂଆ ପିଲାଟେ ଠିଆ କରୁଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନୁହଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶୀଳ ପିଲାଟା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବୁ ବୋଲି। ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ମୋଟିଭ ଗାଁ ଗହଳି ଆମେ ଯେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖିଲେଣି ତ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା ଉପରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଲୋକ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ଆସୁ ନୂଆ କ'ଣ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇବ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ରଥ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପିଲା କରିଛି କିଛି କାମ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ବୋଲେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଏଇଟା ନୁହେଁ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୋଖରୀ ଯେତିକି କରିଛି ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବି ଆଉ କରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଅଭାବ ବାଦ ବିବାଦ ଗାଁ ଭିତରେ ରହୁଛି ତା ପଛରେ ବି କିଛି ବିରୋଧୀ ଲାଗିଲେ ଯେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା ଆମେ ଆମ ମତରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାର କିଛି ଅଧୁରା ରହିଛି ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ସେ ଜିତିବ ସେ ବି କିଛି କାମ କରିବ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସିଏ ନୂଆ ମୁହଁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଜିତେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟି ନୂଆ ହେଇକି ଆସୁ କରି କ'ଣ ଦେଖାଉ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବିଲେଣି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନି କିନ୍ତୁ କରିବ ବୋଲି ବହୁତ ଆଶା ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ବଉଳାବନ୍ଧ ଜିପି ଏଥରକ ଦେବାଶିଷ ରଥ ତୁନା ନାଇନା ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି ଗଲା ଥରକ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଏଥରକ ପୁଣି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବ ଥରକ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବେ? ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଶିକ୍ଷିତ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏଇଠି ଯେ ସିଏ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦିଏ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ ବହୁତ ସମୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଦିଏ ତାର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଇଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା
टीमार शिक्षागत योग्यता तो कहवाटा ठीक हेनी ये आकाश पाताल प्रोग्राम खाली गोटे पदर कह आकाश पाताल प्रोग्राम जो मैंने कि आजिकल डिजिटल जुगे ये सब समस्या समाधान तो आपड़ से मुद्दा मुद्दा करेंगे भाई शिक्षागत योग्यता मिश्र भाषी भद्र व्यवहार मुद्दा तो सीटा करवाटा ठीक हो ना मुद्दा केवल करूँ आम गत 5 वर्षर विकास भारतीय जनता पार्टी नीति आदर्श एवं सर्वोपरि भारत को किपर शीर्ष में पहुँचे यहाँ हूँ आम गोटे ग्रासरूट वर्क ये आरंभ करूँ MLA MP पर्यटन सब आम विचारधारा उठे लक्ष्मी बारिक ये निर्वाचन में केमती कौन हम बोली आप देखुं एथर निर्वाचन टीमार तो आमर भल लोक लोक गाँव में बहुत उन्नति कर लोक खुशी आउ कि बाकी रही सी में आग्रह अच्छे से लोक मैंने खुशी ठिया कर निर्वाचन निश्चित जीतु। रिपोर्ट कार्ड ओके, क्यारेक्टर ओके, शिक्षा एवं संस्कृति मध्य ओके, तेणु समस्त मत एबे केवल भोट बाक्स को अपेक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा मोबाइल टीवी। ಅಲ್ಲ ಅತ್ಯ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಲ್ತಿನ ಕೋನ ସେପଟେ ଟିମା ଭାଇ ଯାଉଛୁ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ଜିତିବ ରେ ଚଲ ଚଲ देवासी सभाई जिंदाबाद 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 देवासी सभाई जिंदाबाद 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 अरे आसीबो रे आसीबो तुलु चिन्ह आसीबो बौड़ा बंधा पंचायत उन्नति पाई मन रहा बौड़ा बंधा पंचायत उन्नति पाई आशीर्वाद देवासी सभाई आशीर्वाद देवासी सभाई हो समिति सभ्य पार्टी से विकास आनिब हाथे हाथ दब विकास आनिब हाथे हाथ दब आम पाखे पाखे थीब रही से आम देवासी सभाई से आम देवासी सभाई हो चूल चिन्हे देवा जुताई आस सभी मिसिकी जीवा चूल चिन्ह रे मोहर देवा धर्म को नाश करिबा धर्मर बाना उड़ाइबा आम समस्तीकर उन्नति पाई चूल चिन्हे देवा जुताई देवासी सभाई हो चूल चिन्ह देवा जुताई अरे टूल चिन्ह जिंदाबाद 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 अमर भाई तमर भाई देवासी सभाई जिंदाबाद 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 अमर भाई तमर भाई टीमा भाई जिंदाबाद 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 आलो लसिया आलो दुलन तो खाली जिंदाबाद जिंदाबाद तो बुटिगला अरे अरे कथा देई छथि काम से करिबे आम देवासी सभाई दुखरे सुखरे दिया होइथिबे बालुकेश्वर उध्याई जय बाबा बालुकेश्वर जय भाषण बाजी को पसंद करेनी जहाँ कहे ताहा करे स्टूल चिन्ह रे मोहर मारिले हटि जीव दुख भले चालरे शपथ आमे करिबा देवासी भाई को जितेइबा आम गाँ भाई लकी बटेगा टूल चिन्ह तार मनरे रख गरीबर सुखे दुखे से ठिया होई आम पाखे पाखे थीब रही से आम देवासी सभाई हो चूल चिन्हे देवा जुताई मौता चूल चिन्ह को भूलिब ना
ତାଙ୍କ ଭଳି କେହି ନାହିଁ। ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ଜିତି ସେ ଆସିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ତ ଲଢୁଛି ସେ ଆମ ପାଇଁ। ଭାରତ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଇ। ଚାଲରେ ଶପଥ ଆମେ କରିବା ଦେବାଶିଷି ଭାଇକୁ ଜିତାଇବା। ଆମ ଗାଁ ଭାଇ ରଖିବ ଟେକା ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନ ତାର ମନରେ ରଖ। ଗରିବର ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ ରହି। ସେଇ ଆମ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ହୋ ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନେ ଦବା ଜିତେଇ। ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ ରହି ହୋ ସେଇ ଆମ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ। ଏ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏ ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଅନେକ ନେତା। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ କଥା। ନିର୍ବାଚନ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଅନେକ ନେତା। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ କଥା। ହେଲେ ଆମ ଏଇ ମାଟି ନିଆରା ସୀମା ଭାଇ ଏଠି ଏକା ସାହାରା। ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାରା ବଉଳା ବନ୍ଧବାସୀ ଜାଣନ୍ତି। ଆରେ ଯେତେ ଯିଏ ଥିଲେ ମାରଣ କେହି ସୀମା ଭାଇ ପରି ନୁହଁ। ସିଏ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଜାଣ ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଜିତେଇ ଆଣ। ସିଏ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଜାଣ ଷ୍ଟୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଜିତେଇ ଆଣ। ନିଷ୍କପଟ ସରଳ ସଂଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ। ମା ପାଖେ ସିଏ ପୁଅଟିଏ ପରି ଭାଇ ପାଖେ ସିଏ ଭାଇ। ବଉଳା ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଆମ ପାଇଁ। ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଆମ ଭାଇ ଟିମା ଭାଇ। ସିଏ ପର ଉପକାରୀ ମଣିଷ ଆମ ବଉଳା ବନ୍ଧର ସେ ବିଶ୍ୱାସ। ନାଇଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କର ସେ ତ ନେତା ନୁହେଁ ପୁଅ ଆମର। ଆରେ ଦିନ ହଉ ବା ରାତି ଅଧ ଡାକିଲେ ଆସନ୍ତି ଧାଇ। ସିଏ ଟିମା ଭାଇ ତାକୁ ଦେବାରେ ଆମେ ଜିତେଇ। ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ସେହି ଆସିଛି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଟିମା ଭାଇ